अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। मुस्लिम लीग नून ने धो दिया है पीटीआई को, और पीटीआई ने जिस तरह एक नशस्त ली है डस्का की NA 75 की, और एक नशस्त कुरम एजेंसी की जो है ली है NA 45 की, उसमें जो धांधली के सबूत आए हैं सामने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का की नशस्त का तो रिज़ल्ट रोक दिया है, और जो 20 हलके हैं 20 पोलिंग स्टेशंस हैं, उनका रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन ने, रिटर्निंग अफसर ने रोक दिया है। जिसके बाद ये खुद जो हलका है, जो सीट है NA 75 की, ये पीटीआई समझें जीती नहीं है। ये पेंडिंग में चला गया है, मामला होल्ड पे चला गया है। ये उल्टा केस पीटीआई के गले पड़ गया है। जिस तरह की धांधली की गई है, जो वीडियोस हमारे पास भी आती रही हैं कल मुसलसल। मैंने रात भी एक प्रोग्राम किया था, लेकिन फिर मैंने प्रोग्राम अपलोड नहीं किया, उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि चीज़ें अपडेट हो रही थी। रात 4 बजे भी डस्का से हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त इस्लामाबाद से गए हुए थे कवर करने NA 75 के इलेक्शन को, वहाँ से रात 4 बजे, सुबह 4 बजे भी वो वीडियोस भेज रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि शदीद धुंध के बावजूद कार्रवाई जारी है। अब 4 बजे तक वोटिंग किस तरह चल रही थी, और 20 जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं वो गायब हो गए, लापता हो गए, मुबैना तौर पर अगवा समझ लें। 4 बजे तक वो पता नहीं कहाँ थे। सुबह 6 बजे आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राब्ते करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस से, चीफ सेक्रेटरी से, रिटर्निंग अफसरों से, और रिटर्निंग अफसर से, या रिटर्निंग अफसर जो अपने प्रिजाइडिंग अफसरों से राब्ते कर रहे थे, तो उनका राब्ता नहीं हो रहा था, मोबाइल ऑफ मिल रहे थे। और मार्जिन जब सुबह 20 पोलिंग स्टेशंस आई हैं, तो जो वोट कास्टिंग का जो मार्जिन है, जो रेशो है, टर्न आउट है, वो 35-40%, 30 से 35% वाला टर्न आउट जो बाकी पोलिंग स्टेशंस पे आया है, वो 85 से 90% 20 पोलिंग स्टेशंस पर आया है। मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो मैंने लाइव भी की थी। लेकिन ओवरऑल में इस पीटीआई की कार्रवाई पर बात करूंगा कि पीटीआई ने किस तरह की कार्रवाइयाँ डाली हैं, और इसमें कौन कौन क्या इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार इसमें है या नहीं है, इस पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, बात कर रहे थे NA 45 कुरम, ज़िला कुरम, और NA 75 डस्का, PK सूबाई असम्बली की जो कि खैबर पख्तूनख्वा की है, नौशहरा की PK 63, और PP पंजाब असम्बली का जो सूबाई हल्का है वज़ीराबाद का PP 51, इन पर 4 हलकों पर कल इलेक्शन हो रहा था। और चारों हलकों में जिस तरह की धांधली करके जीतने की कोशिश की गई है। नौशहरा के इलेक्शन तो नौशहरा का जो नून लीग ने जीता है, जिस तरह का सूबाई हलका, ये गुज़श्ता सीट जो गुज़श्ता इलेक्शन था, ये पीटीआई ने जीती थी 11,000 के मार्जिन के साथ। अब पीटीआई बुरी तरह हारी है। इसमें परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक का भी किरदार है। सूबाई वज़ीर आबाशी थे, वो परवेज़ खटक से नाराज़ थे, तो उन्होंने नून लीग की हिमायत कर दी। आज वज़ीर आला के PK ने उनको हटा दिया है वजारत से। तो एक तो नून लीग ने इधर पीटीआई को बुरी तरह धो दिया है नौशहरा में, और इसी तरह फिर जो पंजाब असम्बली की PP 51 है, वहाँ पे भी नून लीग ने मैदान मार लिया है, और वहाँ पे भी बड़े मार्जिन के साथ नून लीग जीती है। डस्का का जो NA 75 है, वहाँ पे धांधली जिस तरह बुरे तरीके से की गई। अब पंजाब के इलेक्शन में 2 इंसानों की जानें भी ली गई, फायरिंग की गई। जो MNA है पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, वो वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि फायरिंग कर रही हैं, 2 इंसानों की जानें ली गई हैं। और फिर शाम को
20 پولنگ اسٹیشنز کے جو پریزائڈنگ افسرز ہیں وہ غائب ہو گئے، اچانک لاپتہ ہو گئے، اور ان کے ساتھ جب ریٹرننگ افسر مسلسل رابطے کر رہے تھے تو رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ صبح 6 بجے آئے ہیں، اب ظاہر ہے 14 گھنٹے وہ غائب رہے تھے۔ تو ریٹرننگ افسر نے بڑا کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے متنازع قرار دے دیا 20 پولنگ اسٹیشنز پر، خدشہ ظاہر کر دیا کہ ان پر ریگنگ کا، دھاندلی کا خدشہ ہے، اس لیے میں رزلٹ نہیں دے سکتا الیکشن کمیشن کو، فائنل رزلٹ غیر حتمی جو ہوتا ہے میں نہیں دے سکتا، اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کمال کیا ہے آج۔ الیکشن کمیشن کا ماضی میں جو کردار رہا ہے وہ تو بہت اچھا نہیں رہا، لیکن اس دفعہ مجھے یہ اچھا لگا۔ میری چیف الیکشن کمشنر سے کچھ دن پہلے بات بھی ہوئی تھی، ایک پروگرام میں نے کیا تھا، اس پر انہوں نے کال بھی کی تھی۔ جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ مجھے اب اس الیکشن میں نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، ہاں ادارے اگر تعاون نہیں کر رہے، پولیس تعاون نہیں کر رہی، چیف سیکرٹری تعاون نہیں کر رہا، وہ الگ بات ہے، ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا بھی چاہیے اور ہو سکتا ہے لے گا، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی طور پر کوشش پوری کی کہ دھاندلی نہ ہو۔ لیکن کیا کرے الیکشن کمیشن بھی تھوڑا سا بے اختیار مجھے فیل ہوا۔ الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری کو بلا سکتا ہے، آئی جی کو بلا سکتا ہے، کسی کو بلا سکتا ہے، کارروائی بھی کر سکتا ہے ان کے خلاف۔ اب کیا کارروائی ہوگی الیکشن کمیشن کی؟ فی الحال تو الیکشن کمیشن نے یہ ایکشن ضرور لیا ہے کہ جو 20 پولنگ اسٹیشنز تھیں جن کے لیے ریٹرننگ افسر نے کہا کہ خدشہ ظاہر کیا کہ ان پر ریگنگ کا، دھاندلی کا اور نتائج کے رد و بدل کا خدشہ ہے، ان پر الیکشن کمیشن نے رزلٹ روک دیا ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ایک ایکسپوز ہو گئی ہے پی ٹی آئی، جس انداز میں دھاندلی کی گئی ہے۔ اس طرح کرم ایجنسی کا میں ذکر کروں گا، کرم کا جو N45 ہے، وہاں پہ جو رزلٹ آ رہا تھا شام کو، اور وہ اس میں JUI کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آگے تھے اور وہ بڑے اچھے مارجن کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک رزلٹ چینج ہونا شروع ہو گیا اور JUI کے کینڈیڈیٹ سیکنڈ پہ ہونا شروع ہو گئے، مارجن کم ہوتا گیا، پھر پی ٹی آئی کے آگے نکل گئے، پھر رزلٹ آیا تو جو غیر حتمی، غیر سرکاری آ رہا تھا مختلف ذرائع سے، اس میں آیا کہ 41 ووٹوں سے پی ٹی آئی کا جیت گیا۔ پھر اچانک پھر جب فائنل جو فارم 47 آیا اس میں پھر دیکھا کہ 1500 سے زائد کا فرق ہے۔ تو اس طرح وہاں پہ بھی اب ظاہر ہے کرم کا علاقہ کون جائے گا ادھر، میڈیا تو نہیں پہنچ سکتا ہمارا، نہ ہم پہنچ سکتے ہیں، بہت دور قبائلی علاقے جو ہیں ہمارے سابقہ جو فاٹا ہے وہاں پہ ظاہر ہے میڈیا نہیں تھا۔ پنجاب میں تو میڈیا تھا، پنجاب میں ٹی وی چینلز بھی تھے، صحافی بھی تھے، سوشل میڈیا بھی ظاہر ہے وہاں پہ تو ایکسپوز ہو گئی پی ٹی آئی، لیکن کرم کے علاقے میں ابھی اس طرح کی ایکسپوز نہیں ہوئی جس طرح، کیونکہ قبائلی علاقوں کی وجہ سے جس طرح پنجاب میں ہوئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے، پی ٹی آئی اب ظاہر ہے انکوائری بھی ہوگی اور مقدمات بھی ہوں گے، جو دو لوگ جو قتل کیے گئے ہیں ان کے قتل کا مقدمہ بھی ہوگا، جو افسران غائب کیے گئے، لاپتہ کیے گئے، ان کو اغوا کیا گیا، یرغمال بنایا گیا، اور جو رزلٹ چینج کیا گیا 30 سے 35% والا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اس سے 20 باقی پولنگ اسٹیشنوں پہ 30 سے 35% ٹرن آؤٹ رہا، لیکن جو 20 پولنگ اسٹیشنز جن پر خدشہ ظاہر کیا، جن کے پریزائڈنگ افسر لاپتہ ہو گئے بکسو سمیت، وہ جب آئے تو ان کا پولنگ اسٹیشنوں کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 85 سے 90% بتایا جا رہا ہے، جو مریم نواز نے بھی انکشاف کیا۔ اب ظاہر ہے یہ کچی گولی جو ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے نہیں کھاتی۔ اسٹیبلشمنٹ اگر اس میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا ہے پی ٹی آئی سے، کم از کم انتخابات کے معاملے میں ابھی عارضی طور پر ہے، کتنے عرصے کے لیے ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، سیاسی جماعتیں بھروسہ نہیں کرتی، ان کے ساتھ ہاتھ کر جاتی ہے، تو بھروسہ کوئی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ لیکن وقتی طور پر اس وقت جو نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کے پریشر میں ہے،
क्या है, लेकिन गीलानी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। नून लीग ने 2 नशस्तें सूबाई निकाल लीं, तीसरी भी समझे नून लीग जीती हुई है। इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देता है, दोबारा पोलिंग कराता है, 20 पे कराता है, पूरे हलके में कराता है, क्या होता है, लेकिन ये नून लीग जीत चुकी है। पीटीआई की जीती हुई, अब ज़ाहिर है दोनों सूबों में पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई पूरी इंतज़ामी मशीनरी, पुलिस इनके साथ, चीफ सेक्रेटरी इनके साथ, पूरी इंतज़ामी मशीनरी इन्होंने इस्तेमाल की है। उसके बावजूद बुरे तरीके से हारे भी हैं, और अगर जीते हैं तो वो भी बुरे तरीके से जीते हैं, कोई अच्छे तरीके से नहीं जीते। तो ये बहुत बड़ी एक सबूत है एक इस्टेब्लिशमेंट का हाथ खींचने का, कि इस्टेब्लिशमेंट होती तो ये इस तरह की धांधली न करवाती इस्टेब्लिशमेंट के। ये 30-35% टर्नआउट और फिर वो चला जाए 20 पोलिंगों पे 85 से 90%। तो ये मेरा ख्याल है ये कच्ची गोली, ये कच्चे खिलाड़ी का काम है। कच्चा खिलाड़ी यानी पीटीआई, और पीटीआई के जो मौजूदा एमएनएज़ हैं, या हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, या उस्मान बुज़दार हैं, अब ये कच्चे खिलाड़ी हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कच्ची गेम नहीं करती मेरा ख्याल है। तो मैं इस बात पर अभी भी कायम हूँ कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ये धांधली नज़र नहीं आ रही। ये हुकूमती लेवल की धांधली आप कह सकते हैं, लेकिन हुकूमत उसमें कच्ची गोली और कच्ची गेम करने की वजह से बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। अब इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन क्या रिज़ल्ट देता है, क्या फ़ैसला देता है। इस हवाले से जो भी अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।